Le Brésil, en Amérique du Sud, avec plus de 100 millions de femmes, subit les effets du virus Zika. Des experts ont signalé que le virus pourrait accélérer le nombre d'anomalies congénitales sur le fœtus des femmes enceintes. Hoje nós temos evidências suficientes para afirmar de que o Zika causa essas malformações congênitas, incluindo a microcefalia. Questões ainda em aberto, né? Qual é o peso desse tipo de causa na manifestação do número de casos de microcefalia que nós estamos tendo. La microcéphalie est une anomalie congénitale où la tête d'un bébé apparaît plus petite que prévu par rapport au bébé du même sexe et du même âge en raison d'une insuffisance de croissance cérébrale. Hélène Albuquerque, une physiothérapeute, ne prend aucun risque. Enceinte pour la première fois, Hélène a remarqué pendant 2 jours des taches rouges sur son corps. Inquiète pour son futur bébé, Hélène est allée aussitôt consulter son médecin sur le Zika. Imagina, você tá vivendo o sonho da sua vida que você queria realizar há anos, sempre quis realizar, sempre quis ser mãe. Aí sua primeira gestação, você no dia que você descobre que você está grávida, você tem acha que você está com Zika. Après 1 mois et plusieurs tests sanguins, les résultats d'Hélène ont montré qu'elle avait le Zika. Elle fut traitée pour la maladie. Heureusement, son futur bébé ne présentait aucun signe de microcéphalie. En cas de microcéphalie, certaines femmes peuvent demander un avortement, ce qui est illégal et rarement abordé. É um sofisma dizer que no Brasil o aborto é proibido, ele é largamente realizado, mas simplesmente as mulheres de classe média, as mulheres ricas, o fazem em condições seguras do ponto de vista de saúde pública, do ponto de vista médico-sanitário, e as mulheres pobres são obrigadas a realizar em condições totalmente inseguras, levando a sequelas, sofrimento e muitas vezes morte. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, confirme que le virus Zika, transmis par le moustique Aedes aegypti, provoque des lésions du système nerveux chez les adultes et les enfants à naître. Identifiés pour la première fois en Ouganda en 1947, les symptômes du virus Zika comprennent des éruptions cutanées, des douleurs articulaires et de la fièvre. Le virus s'est maintenant répandu à 35 pays. À lui seul, au Brésil, plus de 90 000 personnes ont été infectées et plus de 2000 cas de microcéphalie ont été enregistrés. Hélène prend les mesures nécessaires pour se protéger du virus Zika jusqu'à ce que son bébé naisse. Eu tô com 2 acompanhamentos, além daqui da Fiocruz, eu tô com a minha obstetra. E assim, eu tenho também, às vezes, procurado fazer, além de um exame, né? Eu tenho me protegido contra o mosquito de novo, né? Eu não tenho deixado de usar repelente várias vezes ao dia, né? Tentando manter, às vezes, com calça, com sapato, com meia, né? Sendo anunciadas vacinas com uma visão que eu diria otimista, mas é possível que aconteça, será um grande feito, né? De que a gente tenha até o final do ano a possibilidade de já estar iniciando os testes clínicos para a colocação da vacina no mercado. Ce reportage a été produit par Natalia Luce pour les Nations Unies.